Selo Ranovac, specifično selo, vrlo je veliko po prostranstvu, raspoređeno je na 4 brda, a između tih brda protiče reka Vitovnica. Ova je reka žila kucavica za ovo selo i za ljude koji žive u njemu. Stanovništvo je došlo iz svih krajeva Srbije i Rumunije. Iz Rumunije je došlo iz oblasti Vlaške i Erdelja i oni su otprilike 60% stanovništva po poreklu. Takođe, došlo je puno ljudi iz stare Srbije i stare Hercegovine. Stanovništvo koje je došlo iz drugih krajeva, ono je prihvatilo običaje starosedelačkog vlaškog stanovništva. Faktički su se svi sjedinili u jednu grupu ljudi koju je nemoguće razlikovati po poreklu. Stanovništvo se u starija vremena najviše bavilo stočarstvom. Takođe su u ovom kraju bili poznati i neki rudnici, pa se dosta ljudi bavilo i rudarstvom. U ovom selu od pamtiveka živela je porodica Soldatović, koja je s kolena na koleno prenosila jedan vrlo traženi zanat, a to je kovački. Oni su generacijama bili nadaleko čuveni kovači. Iz ove porodice potekao je i Dragiša Giga Soldatović. Dobar prijatelj. Najbolji prijatelj. Bio je poseban. Pamtit ću ga kao najbolji ocen. Znali smo se 35 godina. Kad god se sretim Gige, meni dođe da plačem. Srce, duša, ljudina. Znači, neko u koga možete da se zakunete. Dragiša Soldatović Giga je rođen 28. avgusta 1951. godine. Giga je odrastao, znači, u porodici sa dedom, babom, sa ocem i majkom. I on se posvetio učenju zanata u kovačnici svoga dede i naravno odlazio je redovno u školu, ali je smatrao da posle dolaska iz škole mora da nauči i osnovnu stvar od svoga dede, a to je kovanje čelika, odnosno plugova. Giga je išao u osnovnu školu Jovan Šerbanović u Ranovcu. Mislim da je škola izgorela kada sam ja počela u školu i onda sam ja njega pitala deda zašto ja idem ovdje u školu. Mi smo išli u Dom kulture, recimo nismo imali školu i onda je on meni pričao kako je on išao, kako su oni pešaka, njih 10-ak se skupili, pa po snijegu, po, ne znam, po vrućini, po suncu, kako se tad živelo, skromno, kako nisu imali, ne znam, kako su jeli, kako su se hranili, kako su se oblačili, kako su svi bili zajedno, kako su se družili, kako je dobio nadimak Giga. Giga je bio najbolji đak. On je imao sve petice. Bio je Vukovac. I svi su očekivali da će on da bude student medicine. Koliko mi on ispričao, on je opasno učio u školi, a bio je neki hirurg Giga. I oni, zato što je dobro učio, njega prozovu Gigom. I onda Giga, i osade Giga i ostado smo svi Gigi za njim. Jednostavno, čovjek koji je bio iznad tih kapaciteta tadašnjih iz te generacije. Od samog početka, od najranijeg detinjstva i njegovog odrastanja, on je pokazivao ne samo veliku nadarenost, nego faktički umetnost za taj posao kovača. I svi su od njega i očekivali i nadali se da će, naravno, produžiti ovu porodičnu tradiciju. Giga je, naravno, dok je odrastao, stasavao je u ne samo dobro kovača, nego u vrlo lepog mladića. Bio je visok, snažan, kao i svi kovači, i privlačio je pažnju lepih devojaka. A naravno, i on je voleo da pogleda njih. Odmah u komšiluku živela je jedna lepa devojka, koja mu je od najranijeg detinjstva prirasla za srce. Porasli zajedno i išli u školu, pa smo radili jedni kod druge, pa ti kažem u komšiluku šta, 10 minuta ima od kuće do kuće. Pa i kao dete bio malo nemiran, kao svako dete. Nije se tuku, nije pravio probleme, nije ništa i kao dete, ali dobro, nije on da nismo on od oca, onaj bi ga ubio. Njega roditelj oženi, kao tako kažu.
To je bilo normalno za to vreme u tim krajevima. Jesam ga volila, ne mogu ja da kažem da nisam. Znači, provodadžija ode kod roditelja devojke, napravi priču, kaže zašto je došao i ako se roditelji slože, kako bi rekli, ako naprave posao, do braka i dođe. Ja sam htela, stvarno sam htela. Imali su i televizor i nisu imali mnogo i manje, radili su zanat i sve. I ja sam, ajde, hoću. I iz početka smo se slagali dobro. 1968. godine Giga se ženi svojom komšinicom Duškom. On je imao tada 17 godina, a i Duška je bila vrlo mlada. Bili su tinejdžeri, to se i vidi na slikama sa venčanja. Iz ovog braka Giga je dobio 2 sina. Prvi sin, Goran, rodio se 69. godine. Kada je sin imao nepunih godinu dana, Giga je dobio poziv za odsluženje vojnog roka. I to je tada bilo pitanje časti. Odlaganje ili izbegavanje vojske nije dolazilo nikako u obzir. Giga je morao da ode na odsluženje vojnog roka. Vojni rok je služio u Rijeci, gdje je bio ves autokomanda, a posle toga je dobio prekomandu za Ptuj. I bio je jedan od najboljih vojnika. Tokom služenja vojnog roka on je i pevao. Bio je član nekoliko vojnih orkestara i pevao je po domovima JNA. I Gigu su zbog te pesme svi obožavali. On bi znao da zapeva neku pesmu i svi su se onako okupljali i slušali su njegov zvonki i jasni glas i uživali su u njegovoj pesmi. Giga se jako lepo uklopio na odsluženju vojnog roka i tu je stekao veliko samopouzdanje. Shvatio je da može da ima komunikaciju sa ljudima iz svih krajeva bivše Jugoslavije i ukapirao je da ga ljudi vole. I on je došao do zaključka da jedino što može i čime hoće da se bavi, to je muzika. Pa ja mislim da možete sve da bude kovače, mislim, do onog dana kad je počeo da peva. U Beču smo bili pa 2 godine. Pevao uveče, a po kafanama gde je našao. A posle zaposlio se u jednu firmu kao švajcar. Jer on je to radio, kao znao i plus je polagao, ne znam gde, u Petrovcu je bio na polaganju, kao varioc. Posao si bio 2 godine u Švajcarskoj i valjda ta želja za pevanjem, on uvijek pevao, znači kad je bio mali uvijek je pevao. I valjda to je preovladala ta želja za pevanjem, mislim. Nešto je bilo specifično u vezi ovog kovača. A šta je to bilo u pitanju? Zvuk njegovog čekića znao je nekada da se čuje noću i do samog Petrovca. I malte ne kao da ta harmonija zveketa i odzvanjanja čelika se spajala sa treptajem zvezda i Giga je to doživljavao kao neku čaroliju i pevao je. To su bile tako emotivne pesme da se nije prosto moglo objasniti šta se jače čuje. Da li zveket njegovog čekića ili njegov glas. On je prosto odzvanjao između 4 brda njegovog sela i odlazio je noseći u nebo visoko ka zvezdama poruku ljubavi. Când erai tânăr băiat, Ciuca mândrii în sat, tot de dragul meu vorbea, unde am vorbit m-a aflat, a părinți m-a legat, ei cu alta m-a însurat, nu-mi lăsară puiul meu, după ea mi-i părăreau. I naravno, ljudi iz mesne zajednice predložili su Gigi da, pošto je talentovan za pesmu, da na jednom takmičenju u selu koje se zove Susreti sela, Giga predstavlja svoje selo i da se takmiči u pevanju. I on je pristao. Oborio je kompletni žiri s nogu. Njegova pesma
je bila toliko puna emocija da su svi plakali. I na toj manifestaciji bio je i jedan čovek iz jedne ugledne muzičke produkcije koji mu je ponudio da Giga snimi ploču i da svoje emocije ureže u vinil i da ostanu zabeležene za sva vremena. 1980. godine na jednom takmičenju pevača amatera, gdje je moja tadašnja firma Sarajevo Disk, za koju sam ja radio, bila pokrovitelj muzički. Giga je vidio na tom festivalu i tu smo se upoznali i odatle je krenula naša saradnja i druženje. I Giga je to doživeo kao novu kovačku priču i hteo je da iskuje svoju zlatnu ploču i to je i uradio. Dopalo mi se nešto što je pevao vlašku muziku na srpski način. Tako su govorili ljudi, zato je bio popularan i kod Srba i kod Vlaha. Drugo, imao je mekan, baršunac glas i zato ga je narod voleo. Ti godine izašli njegove one dve pesme sa Velizarom, što su Blastijam u satlu i Šekindiram ti nerbejat. Ma nisam se ja bunila. Ja sam radila u Švajcarsku, pa sam još dala 1000 franaka da snimi prvi album. Da ono ploče to su bile, to je bio raj za nas, to je bilo nešto prelepo. I naravno, kada je ta ploča počela da se vrti širom Homolja i kada su svi čuli kako zvuči taj prelepi glas, njegova najpopularnija i najtraženija pesma je bila Seoska kletva. On je pevao jednu pesmu da Parince Mansurat, ali nisam ja to obratila pažnju, ni uzela u to. Neka ga. On i njegova majka, to su oni to nešto pisali. Baba je bila žena za sva vremena, za sve bila sposobna baba. Ova pesma kao da je predodredila njegovu životnu sudbinu. Mai greu e păcat, blestem al găsat. Mai greu e păcat, blestem al găsat. Blestem pămâșit, blestem al dărauiet, că ea le ardea, moartea să mai ia. Pevao je on i pesme nekih drugih pevača, ali bez ove pesme nije moglo proći ni jedno veselje, a da se ova pesma ne ponovi bar 5 puta. A Giga je imao takav glas koji bi dirnuo emotivnu žicu i kod najtvrđeg srca. Onaj ko čuje Gigu odmah padne u jedan trans i počinje da razmišlja o novoj ljubavi. Žena je bila inspiracija za sve njegove pesme. Svima pesmama njegove je žena, lepota žene, čar žene. Jer Giga je toliko energije ulagao u pevanje da je nekada prosto bilo nenormalno da se čovjek susretne sa tolikom emocijom i harizmom koju može jedan pevač da pošalje ka svojoj publici. I svi su bili oduševljeni. Kad gledate kako peva, on unese svu moguću energiju i onu njegovu dobrotu koju je posjedovao. On sve to unese u priču. Ne možeš da ga ne slušaš. Nu mai poate da în gând un muiara s-o mai min. Nu mai poate da în gând un muiara s-o mai min. Bio je sposoban da peva satima i satima bez prestanka. I to je trajalo danima. Giga je smatrao da je on na zadatku i da nema tu spavanja. Isto kao kada je kovao onaj čelik. Sa takvim emocijama je sada pevao i pesme na veseljima. Nikada nije bio ono ja sam umoran, ne mogu da otpevam. On je znao da to odradi od jutra do sutra. On je bio izuzetno dobar, šaljiv. Sa njim nikad nije bilo dosadno na veselja. Iako su trajale po 3 po nedelju dana veselja. Iako sam bila umorna nekad da radi mesto mene ili ja mesto njega. Svako veselje na koje smo zajedno radili, to je prošlo mnogo brzo. Izuzetno dobar i kao čovjek, i kao kolega, i kao prijatelj. Ali bio je veliki perfekcionista i tražio je savršenog harmonikaša.
I uvek je imao neke sitne probleme, sve dok jednog dana nije slučajno na jednoj seoskoj manifestaciji sreo jednog dečaka koji je svirao harmoniku kao da je zato i rođen. Ja mislim da sam imao 15 ili 16 godina. U Busuru, priredba. Ja sam tad bio klinac, još nisam počeo da radim po ozbiljnim svirkama. Dođe čovek i kaže, ja bi da pevam neku pesmu, znate li vi neku vlašku pesmu? Koju znaš? Pa znam od Branka Olara tu, od Branka Olara tu. Kaže meni lik, znaš neku pesmu od Gige? Pa rekao, znam, kako se to već kaže, Blastam Satuoj. Pa kaže, ajde da probam i to. Probamo mi to, odradimo. Wow, kaže Geo, odlično. To ćemo pesmu večeras da radimo i od Branka Olara Mndrco da Kančešćiju. I mi radimo te dve pesme i onda kaže on meni, znaš ko sam ja? Rekao, ne. Kaže, ja sam Giga. Wow. Sad, odmah zna, kreće trema. 15 godina, ja, klinac 16. I za neverovati, ovaj dečko nije razumeo ni jednu jedinu reč vlaškog jezika, ali je savršeno razumeo harmoniju njihove pesme. I sve što bi čuo da se izgovori na bilo kom jeziku, on je to znao da prenese putem svoje harmonike u zvuk. Njemu se svidelo kako ja sviram. Odgovara njemu moj stil sviranja, meni odgovara njegov stil pevanja. I naravno, tu se stvorio jedan pravi tandem za muziku. A 89. smo zvanično počeli da radimo zajedno kao orkestar Veseli Homoljci i oformili ekipu. Posle toga odemo u Jugodisk da snimamo. Tamo upoznamo Ljugu Aličića i Šabana Šaulića koji su već radili uveliko za Jugodisk. I ja se razmišljam, Giga me odveo u Jugodisk. Da upoznam Šabana i Ljugu Aličića, mislim, neverovatno osjećaj. Giga je u mojim očima bio neko koji je već stvorio karijeru, znači veličina u tom svetu vlaške muzike. Čovek koji se prvo postavio kao čovek, pa posle kao kolega i pevač. Znači kao čovek prvo. I vrlo dobro sarađujemo, a znamo se jedno 25 godina kad bio dečkić i mogu da vam kažem da sam puno zadovoljan sa njegovom saradnjom i svima bih poželao, svim kojima počinju da pevaju vlaške pesme, pogotovo u našim krajevima, da pozovu Dragana Nikolića Drksa, uvek će rado da pomogne, a u ostalom neka on sam kaže o tome. Tajka mi sam rita, dar și eu m-am însurat, tajka mi sam rita, dar și eu m-am însurat. Vrlo brzo smo mi postali prijatelji. Znači, ne prijatelji, nego prijatelji. Mi smo brali kukuruz kod njega. Mi smo išli da kupimo seno kod njega. Giga nikad nije meni rekao šta treba da radim i kako da sviram. On je samo meni pričao, ti to što radiš, radiš odlično i napredovat ćeš. I iz svirke u svirku, iz godine u godinu, to je tačno tako bilo. Dragan harmonikaš je bio Gigin kompozitor za nekoliko albuma koje je Giga otpevao. Kaže od mene, ja imam tekstove, imam neke melodije, a ti ćeš da mi napraviš muziku i fošpile. Rekao, da li ja to mogu? Kaže, ti. Kaže, možeš ti to i bez mene. I onda mene on stavi u kola, odemo kod njega kući i ništa se ne radi osim tih pravljena melodija i foršpila naravno. Ali ja njega pitam, Gigu, o čemu se radi u toj pesmi? Jer ja vlaški ne znam. Ja ne razumem vlaški, ali ako je pesma nekog tužnog karaktera, znači moramo da napravimo tužnu melodiju. On je i pisao pesme, sam sebi pisao pesme i za druge kolege. I dan danas po vlaškim svadbama i veseljima, a bogami i u čitavoj Rumuniji po veseljima, pevaju se njihove pesme i sluša njihova muzika. On je u stvari u Kovačnici najviše pesama i smislio. Jednom, ne znam šta je on mene poslao da uradim, a on je ostao u Kovačnici i počeo neku melodiju da peva koja je meni totalno nepoznata. Nikad čuo u životu nisam tu melodiju. A harmonika mi tu kod njega u kući. Ja odem za harmoniku i dok on peva u Kovačnici, ja ispred Kovačnice, polako da me on ne čuje i
prekinem ja to, vratim harmoniku u kuću i on kaže meni, napravio se jednu pesmu. I rekao, kad? Kaže, malo pre u Kovačicu. I rekao, sad ću da uzmem harmoniku, ajde je probamo. Kaže, odlično. I ja uzmem harmoniku i on počine da peva i ja počinem svi na zid. On mene gleda ako kaže, jesi ti... Rekao, malo pre sam te slušao kako... Ispričam ja to njemu. I to posle snimimo. To smo snimali kod Tome Milakovića na Dedinju, u tom studiju. Ali ta pesma je baš tako nastala. Ovo je u Milnici. Znači, čekamo venčanje mladenaca. Ljuba, saksofonista iz Turije, pokojni dragi Starčevac, Giga i ja. Još sam imao kosu tad. Sladoleđije. Oni su uvek nešto, čim se stane negde, ajde kupimo sladoled. Ja nikad to nisam volao. Evo Giga normalno u patikama. I majica sa slikom. Znači, ovo je dubočka. 89. 90. On je sad, recimo, na slici možda namršten. Ali ovako kad smo nikad. Sve što se dešava loše, ili kući, ili u poslu, ili na njivi, on sve to ostavi kući kad dođe na svirku, on je veseo, nasmejan, idemo u druženje. Mirjevo, ovu sliku pamtim. Ovo je prva postava Veselih humorica. Mnogo stara slika. Ovo je Vrbnica. Spavali smo kod gazde, ja i Giga. I upadne Rade fotograf, slikao čovjek nenormalan, znači. A Giga se već probudio, ali ga mrzi da stane, neće mene da dira. I onaj kad je opao, on se samo nasmeo. Eto koliko smo mi bili dobri prijatelji. Znači, da gogo da smo spavali, ili smo spavali zajedno. Ceo Gigin život je obećavao. Sve je išlo uzlaznom putanjom. Imao je normalan brak, pevao je po veseljima, bio je cenjeni pevač i takođe imao je zlatan zanat po kome je bio poznat i cenjen. Ljudi su ga cenili i kao čoveka, i kao majstora, i kao pevača. Ja mislim da je on voleo život, voleo je decu svoju. Mislim da je bio mnogo vredan čovek, da je radan. Gde god je išao, recimo, on je svuda vodio mene i brata. Ide da vidi neki posao, nešto, da dogovori neku svadbu. Mi smo išli sa njim. I onda on vozi auto, pa uvek nam nešto priča, peva nam. Sećam se, on je uvek volio da kaže oj, oj, oj. I onda ja i moj brat pevamo Dedoliću moj. Zvao nas je tako, Dedoliću moj. On je bio jedan pozitivan, čestit čovjek, human čovjek, pozitivan. Pri svakom susretu s njim kad smo se sreli, on je ulivao toliku pozitivnu energiju da je to neopisivo, da je s njim uvijek bilo zadovoljstvo pričati, razgovarati. Giga je bio i dobar zidar. On nije zidao tamo neke kuće i dvorove, on je ljudima zidao starinske furune od cigle. Ja mislim da ga je to otac učio, to je ogroman posao, da se razume. Prvo, treba napraviti temelj i ploču na koju će da se navuče zemlja koja se nabija i napravi se ta zemlja na polukrug. Pa se onda zida cigla odozgore, pa kad se sve to sazida lepo, da odstoji, onda se ta zemlja onako sabijena. To sad treba izvući iz onog, iznutra. Ja sam njemu jednom u Rašancu pomagao to da radimo. Posle je to težak. Ali kad je napravi... Gigine peći su bile
nadaleko čuvene. Ne samo u Homoljskom kraju, nego i u Rumuniji, kod najpoznatijih ugostitelja, je važilo, ako želiš da imaš najbolje pečenje u kraju, pozovi Gigu da ti sazida furunu. I ovaj čovek je od toga i od pevanja zaradio veliki novac. Mogao da napravi sjajnu karijeru, nažalost, eto, desilo mu se šta se desilo. Mislim da je danas živ, da bi drugačije pričali sad o njemu i verovatno bio bi presrećan, recimo, da eto, posle 20 godina ponovo napravimo emisiju u televiziji s njim. Da čujemo i to, ko će da nasledi dedu od ovih unučića? Pa ja mislim po fudbalu će Dejan, po pameti unuka Sanja. A šta ćemo sa kovačkim zanatom? Kovački zanat jedino Stefan u Švajcarskoj, ako bude došao da ga nasledi, ali čisto sumnjam, jer to je malo teži posao. Uvek je bio ponosan na mene, kao i ja na njega i dan danas. I uvek ću biti. Ja kažem, ja sam najponosnija što sam Soldatović. I uvek se sećam tako kako mi je pričao da uvek budem dobar đak, da budem dobar čovek. Želeo je da budem doktor sutradan. Sanja, kažu u Ranovačkoj školi, u nižim razredima, najbolji učenik. Nema četvorku. Liči na dedu, samo petice ima. Svaki dan, šta god da mi se desi, šta god da ja pogledam u nebo i osetim da je on tu. I osjećam da on gleda mene, da me čuva, da je srećan, kad sam ja srećna. Ja i danas nisam svesna da njega nema. Ja baš pričam, eto, kad god pravimo nešto, ja sam mislim, on je tu. Osjećam da je tu sa mnom. Vlasi pre svega obožavaju kult svoje porodice i kult svoga doma. Oni kuću u kojoj žive smatraju živim bićem. I tako se ponašaju i prema svom ognjištu. A ono što se dešava van kuće, to je neka druga priča. U smislu ljubavi i tome slično. Kod njih je čast nešto drugo. To je odnos prema rođacima, prema familiji i prema prijateljima. Oni više drže do reči i do čistote svog obraza na drugi način. Znači, ako nešto obećaju, oni to moraju da vam ispune. Vlasi ne znaju da lažu. Naravno, volite i lepši pol, naravno, žene. Rekli ste da ste bili zaljubljen. A da li vam se desilo nekad u životu, ja mislim da jeste, da budete vi zaljubljeni, a da vas žena, devojka, ne želi da bude sa vama? Pa hteo bi da vidim toga koji nije pretrpeo poraze u životu. Prema tome ja moram priznam poraze. Poražen sam bio više puta, ali i pobednik bio sam nekoliko puta. Gigu su naravno žene opsedale na svakoj svirci. Ja su ga žene volale i jurili. Kod Vlaha avantura izvan braka se ne smatra nečim nemoralnim. To je stvar njihove kulture i folklora. Vlaška muzika je u stvari temperamentna samo po sebi, a Vlajne su temperamentne same po sebi. Preljuba za njih nije greh. Čak što više, onaj ko ima više ljubavnica ili ako žena ima više ljubavnika, oni se smatraju za ljude koji imaju veći stepen socijalne inteligencije. Mlad čovek, lep čovek. Bio tako nekako privlačan za žene. I jesu malo ga jurile. I žene, i devojke, i takav je on bio. Oni su probali na svaki mogući način. I sad, šta je od toga uspelo, šta nije, ja mislim da većina nije, jer znam čoveka. Znači, to nije sada neko pomodarstvo zbog TV programa i tome slično. Ovo je od pamti veka. Znači, nemojte ove ljude posmatrati na neki način razmišljanja iz svog kraja u kome živite. Ovo su vrlo časni i pošteni ljudi i veliki domaćini. I vrlo su bitan element našeg sistema i države. Ako je nešto radio, on se zacopao, to ti je to, znači po pravcu ovako. Nije brljao, on ako ima jednu ženu, on ima jednu ženu. Kad je poludeo, kad se počeo da se švaleriše, nije bilo više fajde od njega. Obično veliki umetnici, veliki, oni imaju takav kraj nekako tužan i nesrećan.
I kako to obično život zna da uradi, Gigu je ošinuo upravo onako kako je on upozoravao svoje kolege da oni to ne rade. A on kad meni kaže, nemoj to da radiš, zamisliš šta će ona kaže nekom drugom. Meni, koji je živio s njim 30 godina. Ako te interesuje, kaže, i hoćeš da znaš, ja ću da ti ispričam. Ali mislim da to, kaže, ne bi trebalo. I upravo zato je i neobično ono što se Gigi desilo početkom ovog veka. Neki su to shvatili normalno jer su očekivali, znaš, kao nije mu prvi ni poslednji put da ga neka tamo zavela, znaš. Ali ovo je bilo nešto malo jače. Mnogi ljudi su ovo doživeli kao šamar, kao izdaju jednog čoveka u koga su se kleli da je on oličenje časti i dostojanstva. I on je to stvarno i bio, sve dok u njegov život nije ušetala Anika Uršić iz grada Kalana u Rumuniji. Nikad ga nisam video u tom svetlu, u tom smislu da on toliko krene tim putem. Giga je upoznao Aniku u Petrovcu na Mlavi, u jednoj kafani gde je ona radila kao konobarica. U Homolju, u tom periodu, početkom 2000-ih, skoro sve konobarice su bile iz Rumunije. One su tu dolazile i radile su za dnevnice. Tako da i u ovoj kafani u Petrovcu na Mlavi radila je Anika sa svojom ćerkom Adom. Mi smo voljeli kafane da obilazimo, da pijemo sa društvom. I on je tu nju upoznao u kafani, tako su se izbližili i onda problemi su počeli u njegovoj porodici. Ne samo da je pesmom pokušao da prenese njoj svoje emocije, on je bukvalno njoj servirao svoje srce na tacni. I rekao je da je on zaljubljen u nju. On nije bio folirant, nije znao da laže. On je rekao ono što je i osjećao. I on nije hteo ovu ženu da zavede i da se provede sa njom. On je nju hteo za život. Jednostavno, na pitanje šta će ti to, meni odgovorio jednostavno. Ja je volim. Molim te, šta si mi sad rekao? Kaže, ja je volim. I šta ćeš sad da radiš? Kaže, još razmišljam o tome. I onda je to krenuo. On uopšte nije ni znao šta se sa njim dešava. Meni je pričao o njoj samo da je voli i da je sa njom imao ono što nije imao sa prvom ženom. Slogu, razumevanje, ljubav. U početku kolege to nisu shvatile kao neku katastrofu, jer ništa nije bilo neobično da neka lepa žena juri Gigu i da se zaljubi u njega. Međutim, to bi trajalo vrlo kratko. Voleo je druge žene i to mu je i došlo glave. Ali ovog puta Anika nije Gigu bukvalno puštala. Ona je dolazila na svaku njegovu svirku i sedela je sa njegovim orkestrom za istim stolom. Ona je, kad je sa nama, sve činila da mi pomislimo da je ona med i mleko. Međutim, čoveka kad prvi put vidiš, ako stekneš loš utisak o njemu, znači taj utisak ne može da se popravi nikada. Posebno na taj način, ja to zovem ljigav način. I odjednom je tu sada ta žena, non stop je pored njega i Giga nije ništa video drugo sem nje. Čak i kad je pevao, više u njegovim pesmama nije se osjećala neka emocija i nije se doživljavala neka vizija nečega o čemu je on pevao. Jer i ovog puta sada kada je pevao iste pesme, osjećalo se kao da se pevaju ovoj ženi. On je rekao da je to njegova sreća, da tu osobu voli, da
Mada smo mu ja i Drks mnogo puta rekli da to ne radi. Njegove kolege su to osetile i imali su utisak da tu nešto nije u redu. Zapravo, oni su sumnjali možda na uticaj neke magije. Da li vlaške ili rumunske, ja to sada stvarno ne znam. Jer ona je verovatno sa Šićom je mogla, sa mnom ne. Nemam nija ništa protiv nje. Ja sam samo ljut na njega, što je dozvolio sebi tako nešto. I na sebe, što mislim i dan danas da sam možda mogo nešto da popravim, ali nisam. Jer sam procenio da on ne želi to. Njegovi najbolji drugovi misle da je jedan od razloga možda taj što se Giga vrlo mlad oženio i da su emocije u braku godinama nestale. I da je ovom čoveku bila potrebna neka nova ljubav da bi imao inspiraciju za pevanje svojih pesama. On je, bar meni pričao da je imao devojku, a oženili ga sa drugom. Možda je to. Tako je pre bilo da ne biraš ti devojku, nego roditelji. I kad su mu oni rekli, šta radiš to, Gigo, on je rekao, ja ne varam svoju suprugu, ovo je ljubav. Anika je žena mog života. I šta se na kraju desilo? Giga Soldatović se jedne noći spakovao i otišao je za Rumuniju, a da se nikome nije javio. On je uvek voleo da skita, da ode. I mislim tako, isto će da ode nekoliko godina i se vrati opet kući i mislim da će bude okej. I više se nikada nije ni vratio. Izvijem se. Ona je njega lepo odvela u Kalan, tamo su se venčali i ona je postala gospođa Soldatović 2004. godine. Nisu nam nikada pričali da deda ide. Mislim da je možda bilo lakše da su nas pripremili na to, da su rekli deda više neće živeti za vama. Znači, samo je deda nestao. Istovarili smo jednu prikolicu kukuruza, ja sam pravila tu jelo, a on njemu bila tu kao kola jugo i on iz one kuće samo vuče, znaš kad mlada se uda, pa samo vuče odelo i stavi u kola. I napunio kola sa odelo i pošao. Onda sam ja sama shvatala da on odlazi, da je on otišao, da on ima drugu ženu. Ali nikada nisu pričali nama ništa. Tata mi uvek lepe stvari pričao o dedi. Baka isto kad je pitam nju i dan danas boli ta tema. Ona posle dede nikada nije imala nekog drugog, niti je razmišljala da ima, niti ona je ostala u njegovoj kući. Ono što je posebno čudno u ovoj priči, to je kako je Giga mogao da ostavi i svoju staru majku, koja je u tom periodu već bila starica. Ona je bila baš vezana za njega. Baba Ljubinka je bila i Duška. Duška je njegova žena. Jer kult majke u istočnoj Srbiji, a posebno kod Vlaha, je izražen malte ne do obožavanja kao prema božanstvu. Znači, do zadnjih dana oni se slagali fenomenalno. Svima se slomilo srce, ali mislim da je to njoj bilo baš mnogo teško palo. I to je ono što niko nije mogao da objasni. Kako je to on mogao da uradi? On, Giga Soldatović, Kovač, koji je svima pričao jasno i glasno. Nikada ne ostavljajte svoju porodicu. Svako je kao mladić voleo i voleće. Zato se me posvetio u ovoj pesmi svima koji da razmisle malo kad vole, šta vole i koliko vole. Iako u rumunskim novinama je pisalo da je Giga rasprodao svo svoje imanje u Srbiji, to nije istina. Giga je svoju imovinu koju je ovde imao podelio svojim sinovima i ništa nije prodao
niti raskućio. U Rumuniju je otišao samo svojim ličnim automobilom, tada je to bio Jugo 55, i sa nekom svojom ušteđevinom koju je u tom trenutku posedovao. I Giga je počeo u Kalanu da radi isto ono što je najbolje znao. On je zidao one predivne peći raznoraznim ugostiteljskim objektima. Bio je jako tražen, jer su to stvarno bile najbolje peći. Păi l-am cunoscut foarte bine, așa ca prieten, mi-era prieten și chiar el era maestru în construcții de cuptoare, făcea tot felul. Și la Costel, la Pani a făcut cuptor și a lucrat la toată lumea pe aici și toată lumea era mulțumită de el. Takođe je vikendom pevao po mnogim hotelima na tim zabavama, svadbama i tome slično u Rumuniji. Giga je to vešto naplaćivao, ali nije znao da sačuva novac. Čim bi ga dobio, odmah bi ga predao Aniki. Anika ga je bukvalno uzela pod svoje. Ona je postala njegov menadžer. I ne samo njegov menadžer, malte ne njegova zvezda vodilja. Pa šta se misle, pa žena namjerno je htjela da ga razvede i gotovo. Ništa drugo. Ništa. Ona je namjerno htjela, on je naseo na to da bi on je i kupio kuću, on je u Rumuniji opet on kupio kuću i ona navela njega da prepiše njenoj ćerki kuću. I on je u ovom gradu kupio stan za sebe, za svoju suprugu Aniku i za njenu ćerku iz prvog braka, Adu Čorogaru, koja je u tom trenutku imala 24 godine i bila je student prava. Međutim, Adino studiranje se malo oteglo. Ona je volela da putuje i da se provodi sa momcima. Knjiga je tek bila u 3. i 4. planu. I sve je to finansirao Giga, njen očuh. Po nagovoru, naravno, njene majke, koja je imala završnu reč u svakoj Giginoj odluci. 2005. ili 2006. godine, tačno da se setim, sam ja svirao u Rumuniji Zavetinu Spasovdan. On je, jer je živeo u Kalanu, to je nekih 300 km dobrih od Nove Moldave. On je došao da me vidi. I tad smo se videli, popričali, ništa o tome zašto, kako, gde je otišao, zbog čega, nije teo da daje odgovore. Meni se čini da su majka i ćerka Gigu tretirale kao bankomat. I on se u jednom trenutku tako i ponašao. I osjećao se, Boga mi, tako. 2005. ili 2006. malo smo se dopisivali. On je mene zvao da mi čestita rođenje unuka, pošto se ja to stavljao na Face i sve ostalo. I posle toga više mi se ne javio. On je, pored ćerke, koja je studirala, znači, prava, odnosno to je njegova pastorka, finansirao i majku da završi privatni učiteljski fakultet u Kalanu, jer je ona htela da bude gospođa sa fakultetskom diplomom. To je odjedared postao hit u Rumuniji, a nešto mi zvuči poznato i kod nas. Dolazio je 2 puta, na po dan 2, do šetonja kod tog šića. Kod mene nije sreća. Da li ga bilo strah ili mu Ana nije dala? A ja mislim da mu Ana nije dala. Ona je tu parkirala kola, dođe s njom sa kolima, pa parkira tu, a on stoji tamo, ovako stoji, uđe kod majke, ali samo on. I posle jednom on kaže njemu, pa Gigo, ne on njoj, rekla nikada, izađeš da te vidi, da se upoznaš. Nemam ja šta da izađem kod nje i šta da se upoznam s njom. Šta da je vidim. I nije izašla. Pa mi smo ga svi savjetovali da ostane ovde sa porodicom, sa ženom, sa decom, ali nije nas poslušao. On kad je dolazio kod nas, on se uglavnom igrao sa nama, pričali smo, šalili smo se. Nikada nam nije pričao o toj ženi. Jedino što nam je rekao da je zovemo Baba Ana. Nemam ja ništa protiv te žene, ali to mi je bilo krivo, Baba Ana. Imam ja moju babu Dušku i ona je jedina baba koju ja imam.
I eto ti. I šta da mu radiš? Ništa. Videla sam ga samo na kratko, sreli smo se par minuta i rekao da je super i delovao mi da mu je dobro, da je super, međutim, ipak nije bilo tako. Znači isto dolaze srećo kod nas, znači isto smo imali odlične odnose, znači nismo imali nikakvih problema. Onda je Šića došlo, je držao Šića produkciju. Čuo sam da je on bio jedno vreme kod njega u Rumuniji, čak ga i posjećivo. Jeste, svakodnevno smo se čuli. On je preko interneta zvao mene svako veče. Ali meni se nije javio. Šta je to, zbog čega to? Ja ne znam. I sve je to tako išlo iz godine u godinu i došla je i 2007. godina, kada je Rumunija ušla u Evropsku uniju. To je kod Rumuna izazvalo ogromno oduševljenje. Svi su očekivali da će za godinu dana imati nemački standard, da će imati dobre plate, da će sazidati nove kuće, kupiti nove stanove, nove automobile i da ništa neće biti kao pre. Očekivali su svetlu budućnost. Međutim, 2010. godine već dolazi do prvog otrežnjenja i maltene polovina rumunske omladine i svih onih koji su bili sposobni za rad odlazi iz Rumunije trbuhom za kruhom. To je znači odredište zvano Nemačka, Francuska, Italija, Švajcarska i neke skandinavske zemlje. I koliko god da je Giga para zarađivao, Anika je uvek bila nezadovoljna. Htela je još, htela je veći standard, bolji auto. Uvek je govorila, eno, vidi onu Siminu, sada se vratila iz Švajcarske, vidi kako je lepo obučena, koji automobil vozi. Idem i ja u tu obećanu zemlju Švajcarsku, gde odlaze sve poštene Rumunke, da vidim gde one to rade i čime se bave, jer hoću da imam takvu bundu. I otišla je trbuhom za kruhom. I Giga je pokušao na sve moguće načine da je zadrži, ali bezuspešno. A za džeparac, dok se ne snađe, ponela je od Gige 10.000 eura, da joj se nađe. Zamislite, idete da radite u Švajcarsku i iz kuće nosite 10.000 eura dok se ne snađete. To je uradila Anika Gigi. On je otišao za Švajcarsku da čuva neku decu tamo. A on je ostao sa svojim pastorkom. Nešto se tu desilo. I Giga je bio potpuno emotivno slomljen. Zbog toga što je on ostavio sve što je imao u Srbiji. Došao je ovamo u Kalan i stan koji je kupio je za svoju suprugu Aniku, da bi u njemu njih dvoje živeli. A sada ona iz ljubavnog gnezda odlazi i ostavlja ga u tuđem gradu i u tuđoj zemlji. Ja sam do 2010. godine mislio da će konačno nešto da se desi, da će on da se vrati. Kad sam skapirao da to više ne ide, jer on kad je otišao tamo, on je znači otišao. Nema tu vraćanja. Znam ja to vrlo dobro. Jer sam snimio situaciju odmah. U tom trenutku imao je i on rumunsko državljanstvo i rumunski pasoš. Mogao je i on da ide za Švajcarsku. Međutim, Anika mu je bukvalno naredila: ti moraš ostati ovde u Kalanu da bi školovao Adu i kada ona bude postala advokat, onda možeš doći kod mene u Švajcarsku. I on je tako i ostao. Poslušao je kao i uvek što je slušao Aniku. Prolazili su meseci i meseci. Anika je jako retko dolazila. Zapravo, došla bi jednom godišnje, čisto onako da vidi kako to sve funkcioniše. Donela bi neku odeću ćerki, nešto tako Gigi, i to se upravo završavalo na tome, bez nekih emocija i bez nekih izliva nežnosti. To je njega strašno bolelo. Osjećao se izdanim. Giga je sve ređe pevao, jer više nije mogao da svoje emocije izbaci i pokaže na pravi način.
i osjećao je da je svaka njegova pesma falš. Nedostajalo je nešto u njegovoj duši, a to je ljubav. Giga je bio emotivac. Trpio je i patio je mnogo i vjerovatno ga je to dokrajačilo. Ovog puta, znači, on se osjećao kao neko ko je pokraden. Ne u materijalnom smislu, već u duhovnom. Smatrao je da mu je Anika ukrala dušu i prodala je đavolu. I to se upravo i desilo. Ona je u Švajcarskoj, kao i mnoge njene zemljakinje, pronašla novu ljubav. I to ni manje, ni više, nego pravog Romea iz Italije. Ona je počela svoj emotivni život da vodi sa jednim Italijanom. Odlazio je Giga par puta i u Švajcarsku da obiđe Aniku. Međutim, ona mu je svog prijatelja Italijana predstavila kao običnog poznanika i kolegu s posla. I on je u to poverovao. Nažalost, jer je beskrajno bio zaljubljen u ovu ženu. I kad god bi se čulo sa Gigom, kada bi je on zvao i pobunio bi se zašto ne dođe na neki duži period, da bi bili zajedno, ona bi mu pretila razvodom. I govorila mu je, šta ti u stvari više tu i tražiš, vrati se nazad za Srbiju. Mama ei n-ar mai fi vrut să stea cu cetățeanul sârb cu care e căsătorită și de aici erau divergențe și certuri tot timpul. Și i-a spus cumva lui să plece din casă? Nu știu dacă a zis să plece. Știu numai că urma să plece. Că erau neînțelegeri. Și erau de mai de mult neînțelegeri pe tema asta. Giga se sa razlogom i brinuo. Osjećao se iskorišćenim. I shvatio je u jednom trenutku da je možda ispao naivan. Jako naivan. To ga je dotuklo. 2012. godine, ja mislim, vratio se kući. On je nama rekao da on napušta Rumuniju, on dolazi kući kod svoje žene, kod svojih unuka, kod svojih sinova. I mi smo se svi nadali da je to to. Sve je bilo super. Njega je moja baka prihvatila, bila sva srećna. Ona je prešla preko svega. Bio je tu nekih, ne znam, nedelju, 2, 3 i vratio se nazad. Niko ne zna zbog čega. Nije on nama dao nikakvo objašnjenje, ništa. Ja opet kažem, možda je on sa svojom tadašnjom ženom imao neke probleme, možda je ona njega nečim ucenjivala. Uopšte ne mogu da zamislim šta je bilo. Samo je otišao bez ikakvog traga i glasa. Novac koji je posjedovao, on je uložio u Aniku i u njenu ćerku Adu. Koliko ja znam da je on dosta novca uložio u taj stan koji su oni tamo kupili, odakle njemu taj novac, ja ne znam, niti mi zanima. Jednostavno je osjećao da više nema snage da počinje život od nule. Međutim, njegova pastorka Ada završila je fakultet i vratila se u Kalan. Ova devojka bila je pomalo čudna. A zašto? Ona je odbijala da odraste. Doživljavala je samu sebe kao Lolitu i uvek se zaljubljivala u starije muškarce. Zapravo, njoj je izgleda od najranijeg djetinjstva nedostajao njen biološki otac Trajan Uršić, koji je ostavio njenu majku i nju, oženio se ponovo i zasnovao svoju novu porodicu. Ona to ocu nikad nije oprostila. I često je u to vreme slušala svoju majku kako je govorila, a on sada više voli drugu ženu nego što je voleo mene, moram i ja nekome da budem druga žena. Jer ona druga ili treća uvek se više voli od prve. I možda je upravo zbog toga Anika i odabrala Gigu, da bi mu bila druga žena i da bi bila voljenija od njegove prve žene, što je na kraju krajeva tako i ispalo. Ova devojka je imala neku čudnu energiju. Kada bi nekog pogledala svojim prelepim očima, one kao da su zračile, kao da su varničile nekim iskricama. I one su prosto opčinjavale ljude kada ih ona onako pogleda kao zmija žabu. Naravno, i Ada je radila kao konobarica u jednom periodu u Petrovcu na Mlavi. I boga mi, po priči meštana, bilo je tu raznih avantura i skandala sa starijim muškarcima, a najpoznatija avantura
je bila sa jednim starijim gospodinom iz sela Stamnica. Taj čovek je bio materijalno obezbeđen, imao je, znači, ženu, decu i sve je to u jednom trenutku bio doveo pod znak pitanja zato što je mnogo voleo ovu devojku, a ona je njega samo finansijski iskorišćavala. I kada se vratila u Kalan i kada je počela da sprema pravosudni ispit, te iste okice su pogledale iz svog očuha i on je bio prosto sasečen. Ja verujem da on prosto nije ni znao šta ga je snašlo. I znajući da njena majka neće doći još godinu dana sigurno u obilazak porodice, ova devojka je počela da se oblači sve oskudnije i oskudnije, da bi na kraju počela da se šeta u donjem vešu po stanu. Giga nije znao šta ga je snašlo. Prosto nije mogao da veruje šta vidi svojim očima. S obzirom da je već bio u izvesnim godinama i da je na emotivnom planu imao slomljeno srce, jer ga je ostavila voljena žena i otišla u Švajcarsku da bi se tamo provodila sa nekim Italijanom, Giga je takođe počeo da obraća pažnju na svoju pastorku, jer je osetio da taj pogled koji ga gleda u njemu vraća život. Za nju je to bio posebni ljubavni izazov, preoteti muža sopstvenoj mami. Jer zašto bi se samo njena majka provodila? Ova devojka, umesto da ode za Švajcarsku i da pravi društvo svojoj mami i da možda nađe i ona nekog grofa od Monte Krista, ona je odlučila da zavede Gigu. A Giga nije bio folirant i on nikoga nije iskorišćavao. Giga je osjećao dolazak nove ljubavi. To ga je u početku plašilo, ali na kraju se on prepustio ovoj oluji. I posle prve provedene ljubavne noći, kada je svanuo dan, znači kako se bližilo jutro, oni su pričali. I Ada ga je pitala: da li se sećaš onog dana kada si mi doneo novac dok sam bila na fakultetu, kako sam bila lepo obučena? Ti me tada nisi ni primećivao. Giga ju je samo pogledao i rekao je: Ada, ja sam onda voleo tvoju majku, a ja sam te tada i kritikovao što si se tako obukla, ali da sam znao, samo da sam znao. To je Giga ponovio nekoliko puta. Prosto nije mogao ni da veruje da se to desilo. Čak je više puta, dok je odlazio tamo i vamo, šetao po stanu, okretao se i gledao da li je stvarno u njegovom krevetu Ada. I gle čuda, stvarno jeste. To nije bio san, to je bila java. I tako su oni počeli da žive neku svoju ljubavnu romansu. Tajnu i zabranjenu. Giga je, svestan svojih godina, osjećao da to nije priča za njega. I Adu je savjetovao ovako: moramo ovu priču da prekinemo, a ti podhitno da nađeš momka i neki posao. Jer ovo ovako ne ide. Star sam ja. A Ada bi onda pravila užasne ljubomorne scene i počela bi da histeriše i da se dere na njega i optuživala ga je da on i dalje voli njenu majku. Iz ovog stana počele su da se čuju sve češće i češće svađe. I kada je njena majka došla jednom u posetu, to je za Adu bilo strašno. Ona je izlazila iz svoje sobe i išla do kupatila bezbroj puta te noći i čula je kako njena majka i njen očuh vode ljubav. Nije mogla to da podnese. Jedva je čekala povratak svoje majke za Švajcarsku da bi sav svoj bes iskalila prema Gigi. I on je njoj lepo govorio: Ada, pa zar hoćeš da nas Anika provali? Ako ne budem hteo da posle godinu dana spavam sa njom, skapirat će da se nešto dešava između nas dvoje. Međutim, Ada to nije mogla uopšte niti da čuje, niti je to dopiralo do njenog mozga. I odlučila je da mu se osveti. Mlada Ada je našla dečka, kakav joj i priliči.
I to ne bilo kog, nego Mirču Vajdu, 47-godišnjeg policajca iz Kuvana Dore, koji je faktički bio pred penzijom. I pored toga što je našla mnogo mlađeg muškarca od svog očuha, ipak je pokazala i ovog puta sklonost ka starijim muškarcima. Počela je da živi u nekom sendviču između svog momka i očuha. I pričala mu je sve detalje o svojoj vezi. Na taj način je ona mučila Gigu i na neki način mu se svetila. Govorila je kako je njen dečko puno mlađi od njega, kako je razbija u ljubavi i da je on prosto smešan u poređenju s njim. To je Gigu sve mučilo. I umesto ljubavi koju je osjećao u jednom trenutku da se vratila u njegovo telo, ovog puta je osjećao da ponovo umire i da postaje emotivni mrtvak. Čak je u tom svom nekom emotivnom rastrojstvu Giga njoj par puta i rekao: prosto ne mogu da verujem da si ista kao tvoja majka. A ona bi uvek odgovorila: nisam ista, malo sam bolja od nje. Ada se verila za Mirču Vajdu i počela je da se priprema za svoje venčanje. Naravno, sve te detalje je pričala svom očuhu naširoko i nadugačko, čak ga je vodila sa sobom da biraju i venčanicu. Što je on i prihvatio i naravno odabranu venčanicu i platio. Inače, šta je ova devojka sve radila Gigi, govori i jedna fotografija sa njenog profila. Na toj fotografiji vidimo nju i njenog dečka kako stoje i fotografišu se za Face, a iza njih stoji Giga i izraz njegovog lica govori više nego 1000 reči. A ova fotografija nastala je mesec dana pre nego što se dogodila tragedija, o kojoj svi i dan danas pričaju. Kalan, 27. jul 2014. godine. U stanu porodice Soldatović u Kalanu čuo se jeziv vrisak i posle toga ništa se nije čulo iz stana, niti je ko izlazio, niti je ko ulazio. To je postalo sumnjivo komšijama i oni su pozvali policiju. În urma zgomotelor provenite din apartament, speriați vecinii au cerut ajutor la 112. Colegii mei au fost sesizați direct de către vecinii care au auzit zgomote suspecte în locuința celor doi. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care, din păcate, în momentul în care a pătruns în locuință, a constatat prezența celor două cadavre. Vorbim despre o victimă în vârstă de 34 de ani și prezumtivul autor, care ulterior s-ar părea că a recurs la un gest sinucigaș. În acest moment se efectuează cercetări, urmând a fi finalizate aceste cercetări de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Policija je došla na poziv, obila je vrata stana i čim su ušli, primetili su telo devojke kako leži u predsoblju. Bila je sva u krvi, a na krevetu istog stana ležao je mrtav muškarac. To su bili Ada Ćorogaru i njen očuh Giga Soldatović. La 9:30, 10, la 10 au strigat. Au urlat, da. Dar cine i-a găsit în casă? Tot un prieten. A urcat pe aici, pe balcon, pe la ea, că ușa a fost... Na mesto događaja, dok se radio uviđaj, došao je i Adin biološki otac Trajan Uršić. Aflând despre tragedia produsă, tatăl biologic al fetei a fost în stare de șoc. Da, așa am înțeles și eu că e plecată prin Elveția. Noi nu am mai avut relații. Că de divorțați de mulți ani, dar fata am avut relații și tot timpul ne întâlneam și venea la mine la apartament și discutam multe probleme. Chiar spunea că vrea să căsătorească și eram foarte, foarte bucuros. On je plakao za svojom ćerkom i bio je iskreno potresen.
Un bărbat și-a omorât fiica, iar mai apoi s-a sinucis. În urma unei altercații în familie, un bărbat din Călan s-a răzbunat pe fiica sa, aplicându-i acesteia mai multe lovituri de cuțit. La scurt timp după producerea acestui nefericit incident, femeia în vârstă de 33 de ani a decedat. Po izvršenom uviđaju, istog dana, načelnik policijskog okruga Kuonadora dao je izjavu po kojoj je navodno Giga Soldatović u napadu ljubomore nožem izboo u predelu srca svoju pastorku Adu Ćorogaru, isekao je svoje vene, a onda popio neki otrov i legao na krevet. Ovo je bila izjava načelnika policije koja je data pre završene obdukcije. Ova vest je potresla Ranovac kao zemljotres. Svi su bili šokirani, jer oni su u podsvesti i dalje voleli svog Gigu. Zapravo, od njih lično nije niko imao ni jedan razlog da mrzi ovog čoveka. I kada su čuli šta se desilo, to niko nije mogao da veruje. Giga je imao dobar put, taj umetnički. Nažalost, eto, desilo se šta se desilo i to kako se desilo i šta se desilo u tuđoj zemlji. Mi smo tada bili svi gore kod bake u kući. Tad je zvonio telefon i tad nam je baka rekla šta se desilo i ja nisam mogla uopšte da poverujem u to. Moj brat je odmah počeo da plače, on je bio još više vezaniji za njega nego ja. Ali on je tako, malo je povučeniji, drži u sebi, ne voli da ispoljava svoje emocije. I to je trajalo nekih par dana i onda tek kad sam ga videla, tek tad sam poverovala da je to istina. Mislim da nije više živ. A u to što oni kažu da se desilo, ja u to ne mogu da verujem uopšte. Meni je nemoguće tako nešto ispričati, uvaliti tu priču, zato što znam lično Gigu 30 godina. Taj čovek ne bi uradio nikome to, pa ni sebi. Znači, Giga nekog dubio. Dajte, molim vas. Čovek koji se nikada ni sa kim nije potukao, koji je uvek bio vatrogasac u svakom problemu, koji je sve rešavao na kulturan, fin i gospodski način. Uradio je najstrašniji vid nasilja u porodici. Svi su bili u žalosti. I zbog nje, a i zbog nesrećnog Gige, koji je posle ovog čina navodno izvršio samoubistvo. Na televiziju pokazali, kaže u Đakove i Ada, kaže Giga prvo ubio Adu, kaže imala 5 uboda, noževa u grudi, a kaže posle kao i on isekao vene, ali kaže ne ovde nego ovde. În datele preliminare vă pot spune că autorul a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit, provocându-i leziuni care au condus la decesul acesteia, apoi s-a sinucis folosindu-se de același instrument. Potrivit procurorilor, bărbatul nu a lăsat niciun bilet în care să-și explice gestul la care a recurs, iar din primele cercetări reiese că pe lângă leziunile pe care și le-a provocat, acesta ar fi înghițit și o substanță toxică. Pio i nešto kao iz Jugoslavije kupljeno otrovno i pustio kao i gas. Sad koliko je to tačno ne znam, a niti me briga. Pitam se samo šta će Gigi u stambenoj zgradi pesticid za uništavanje korova, koji je pronađen tog dana u sobi, pored njegovog kreveta. On se nikada nije bavio poljoprivredom tamo u Rumuniji. Nije prskao nikakve korove niti useve. A ako je planirao da se na taj način otruje, on je to morao da ima u podsvesti i sigurno da ne bi vodio veseli razgovor sa svojim najboljim prijateljem i dovodio ga u zabludu nekim svojim planiranjima o gostovanjima. Ja sam se uveče čuo sa njim preko interneta, razgovarali smo se, ništa nije nagoveštavalo sutrašnji događaj koji se dogodio, ništa, ni uznemirenost u glasu, niti bilo šta, razgovor, teme, pričali smo sasvim normalno. Iz svega što sam saznao oko Gige i oko ovog slučaja, ja nigde ne vidim da je ovaj čovjek imao neki plan da izvrši krivično delo, odnosno ubistvo i samoubistvo. On ni jednog trenutka u nijednom svom postupku nije
pokazao ponašanje budućeg ubice. A osim toga, neko ko planira da izvrši neko krivično delo, mora da ga nekom spomene u najavi. U smislu kad se čuje sa svojim najboljim drugom da kaže, ma došlo mi je da se ubijem ili došlo mi je nekog da ubijem. U tom smislu, on ni jednog trenutka reč ubiti ili ubiću se nikada nije spomenuo. Ja znam Gigu kao poštenog karakternog čovjeka. Kako se desilo to? Nije se naziralo uopšte takav kraj. 2 dana posle urađenog uviđaja zakazana je i sahrana Ade Ćorogaru. Na sahranu je došla i emotivno potrešena majka iz Švajcarske sa svojim italijanskim prijateljem. Takođe je došla i tetka, takođe sa njenim italijanskim prijateljem i okupilo se preko 300 rođaka i prijatelja ove porodice. Una c'è vigna in august, dovrebbe essere fatta nunta. Aveva un prieten? Da erau fatte cu minte și acum era să dea la avocatură. Era foarte respectoasă și fată ca lumea. Ada je bila sahranjena u venčanici koju je spremila za dan venčanja. Pored kovčega je primećen i njen verenik, policajac, koji se držao za kovčeg i malte ne pa se nije bacio u grob za njom. Tako je delovao. Nekada je to stvarno zbog emocija, a nekada sa razlogom možda, ko to zna. Kada su službena lica u pitanju, nikad ne treba uzimati sve zdravo za gotovo. Sve je moguće. Evropa je stigla u Rumuniju, ali da li je Rumunija otišla iz Rumuna, to baš nisam siguran. Ali sigurno znam šta se sve dešavalo pre 30 godina u Rumuniji i šta je sve tamo bilo moguće i uobičajeno. To se, verovali ili ne, ne može iscenirati ni u Meksiku sada. Ja, iskren da budem, ne verujem u to priču. Ja nu vine secret. Nu vine secret cum a putut să facă gestul ăsta el. Era un om sufletist, nu era un om. Cunoșteați bine, am Păi dacă-s vecinul lui, cum adică să nu știu? Pa iskreno ne verujem. Znači, iskreno ne verujem, ali držim se zvanično toga, jer to je to, ali ne verujem. Zato on je nikad prase zaklao, znači nikad nije, znači njemu je to bilo nekako odvratno i to nije radio. Spus nevastă sa că să plece, să nu mai stea, că nu mai vrea să stea cu el. Și problema asta, cred că l-a determinat pe el să facă nenorocirea asta, dar... Am înțeles că el vrea să o convingă și pe femeie să se întoarcă din Elveția, să vină înapoi acasă. Mă gândesc că, sigur, o ținea foarte mult la ea și o iubea atât de mult. Și eu am lucrat în Serbia și știu cum sunt ei. Ei sunt foarte, foarte geloși așa pentru soțiile lor. De mulți ani sunt împreună. Dar nu m-am gândit la așa ceva că ar putea să facă el asemenea chestii. I zvanična verzija i dalje je ta da je on to uradio. Ja u to ne verujem. Ni dan danas, niti ću ikada da poverujem da Giga može tako nešto da uradi. Takav čovjek, ne. Nije njegov karakter bio takav da mu se prepiše to što mu se prepisalo. Znam da to ne bi mogao da uradi, da digne ruku nikada. Evo, baba i on su imali mnogo problema. On nikada na nju nije ni pomislio da podigne ruku, ne znam. Ne mogu da poverujem da je to bilo. Bio bi srećan da se sazna istina. Ja kažem, najteže nešto što mi je što verovatno nikad neću saznati šta se u stvari desilo sa njim. Ne postoji scenario koji ne može da se izvede ako je zakuvan u službenoj kuhinji. Šta ako je Ada, recimo, otkazala venčanje? Možda se devojka predomislila, možda je htela da ide za Švajcarsku i rekla je svom vereniku, ja ne želim da se venčam jer jednostavno te više ne volim. Možda mu je sve i priznala. Mi to nikada nećemo saznati. Ali ništa nije nemoguće. Uglavnom, ja mislim da je taj pandur nešto nanjušio ili nanjušio i da ih je pobio. Ili ih je našao ili je posumnjao. I normalno pozvao njegove pajtaše, bivše kolege i oni su tu zataškali tako fino
kao što ste to radili kod nas uvek. Bilo kako bilo, Mirča Vajda, onaj uplakani, znači verenik sa sahrane, nije izdržao ni 6 meseci, našao je novu životnu saputnicu, oženio se, jer je rešio da te godine bude mladoženja i tačka, i posle nekog vremena otputovao sa svojom suprugom i nastanio se u Belgiji, gde i dan danas srećno živi sa svojom porodicom. I novinari koji su bili na Adinoj sahrani pitali su šta će se dešavati sa Giginim telom. Na ovo pitanje Adina majka Anika je odgovorila: ne zanima me šta će biti sa telom Gige Soldatovića. Što se mene tiče, ja neću učestvovati u njegovoj sahrani, a sud neka ga spali. Ja sam rekla i svekrva smo rekli da mi ne treba da ga dovedem. Sad prija ona zapela da ga donesemo, pošto ima on tu decu, unučadi, sinove. Međutim, sud je doneo sledeću odluku. Giga Soldatović će biti u gradskoj mrtvačnici sve dok ne dođu njegovi rođaci iz Srbije da ga preuzmu, a o toj odluci obavestili su srpski konzulat u Temišvaru, koji će dalje po redovnim linijama rada preduzeti određene mere. I posle meni bilo za Dejana. On je došao kod mene u sobu i zagrlio me, uzeo me i plače kao suza i kaže: babo, od srca te molim da odobriš ti da dovedemo dedu. Tata će da ga dovede, kako on zna i šta, ali će ga dovedemo. I ja kažem: no šta, nemam pare. Stvarno i nemam, nisam imala pare, nema ni on. Ali sreće je njegov jedan komšija i taj Zlatko, njegov rođak, kaže: mi ćemo skupljamo dobrovoljni prilog i da ga dovedemo. I tako je bilo. Gigin sin, Goran, on je sa svojim rođacima otišao za Rumuniju, preuzeo je telo svoga oca, dovezao ga u Ranovac i sahranio ga. Možda će mnogima od vas cela ova priča biti neprihvatljiva i možda ćete se zapitati zašto smo uopšte radili emisiju o Gigi Soldatoviću, jer mi ne radimo emisije o ubicama. Mi radimo samo emisije o žrtvama. Međutim, u ovom slučaju mi nismo sigurni da li je Giga Soldatović zločinac ili žrtva. A mi ćemo i o jednima i o drugima uvek pričati istinu, ma kakva ona bila. Žao mi je što je tako brzo završio svoju karijeru i na kakav način je završio. Pamtit ću ga kao najboljeg ocena. Kako? Nedostajao i nedostaje i dan danas nedostaje. Uvijek nedostaje. Izgubio sam jednog vernog prijatelja, saradnika. Mi smo bili više kao braća, ne kao saradnici. Nedostaje. Ali šta da se radi? Mora da se ide napred. Ne prođe dan, eto da ga se ne setim, da falio mi je recimo najviše u tim nekim mojim najsrećnijim trenucima života. Na mom venčanju recimo kad su svi tapšali, aplaudirali. Samo on mi je tu falio. Pamtim ja njega. Nema potrebe da ga... Jedino što mogu da mu kažem, vidimo se. Tamo nekde. U ovom slučaju neka bude pouka svima da ne ostavljaju ono što imaju i da odlaze grlom u jagode. Jer mesta za provod ima mnogo, ali se samo jedno mesto zove dom. I zato ga čuvajte. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.